कोलकाता की घटना के विरोध में विभिन्न इलाकों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में आउटडोर उपचार सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन जिले के दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को देखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें बिना इलाज के वापस न लौटना पड़े। इस दौरान करीब 200 मरीज, माता पिता और बच्चे लाइन में खड़े होकर चिकित्सा सेवा प्राप्त कर रहे हैं। कई मरीजों की शारीरिक जांच के बाद विभिन्न वार्डों में भर्ती की गई है। मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी वैकल्पिक व्यवस्था को विकसित करने के लिए अलीपुरद्वार विधायक के साथ साथ रोगी कल्याण संघ के अध्यक्ष सुमन कांजीलाल खुद अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी के साथ खड़े हैं और उन्होंने इसके लिए डॉक्टर को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी सच्ची भावना यह है कि डॉक्टर कठिन परिस्थितियों में भी बीमार लोगों के रक्षक होते हैं और लोगों के भगवान बनते हैं। ব্যবস্থা করেছি সবাই মিলে, যেটা আপনাদের বলছিলাম যে আসলে চিকিৎসা পরিষেবাটা সাধারণ মানুষের জন্য আজকে বিশেষ কারণে ডাক্তারবাবুরা কর্মবিরতি করেছেন আউটডোরে, কিন্তু মানবিক কারণে দূর দূরান্ত থেকে রোগীরা এসছেন, তাদের পাশে আমাদের নার্স, আমাদের ডাক্তারবাবুরা সবাই দাঁড়িয়েছেন। আমরা সকলে মিলে রোগী কল্যাণ সমিতি আমরা বাইরের যারা দূর দূরান্ত থেকে রোগীরা এসছেন তাদের একটা বিকল্প দেখবার ব্যবস্থা করেছি। তাদেরকে বিভিন্ন ডাক্তারবাবুরা দেখছেন, প্রয়োজনে যাদের অসুস্থ তাদেরকে ভর্তি হওয়া দরকার তাদের ভর্তিও করে নেবেন, এবং তাদের জন্য আমাদের আউটডোরের যে ফার্মাসি, ওষুধ দেওয়ার যে দোকান মানে জায়গাটা সেটাও খোলা আছে, তারা ওষুধও পাবেন। ফলে এটা একটা সকল মানুষকে একটু সহযোগিতা করাবার জন্য আমরা দাঁড়ালাম। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সবাই আমাদের সহযোগিতা করছেন। আসলে এইভাবে পরিস্থিতি আমাদের সবাইকে মানে ঠিক করতে হবে। অনেক দূর থেকে রোগীরা এসছেন, তারা একদম খালি হাতে ফিরে যাবেন, ডাক্তার দেখাবেন না, এটাও হতে পারে না। ফলে সবাই মিলে মানবিক কারণে আজকে আমরা একটা বিকল্প চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। ধন্যবাদ।